Fish on. Fish on agad. Fish on agad guys. Fish on. Marigat. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on guys. Sabit pero fish on pala. Sabit. Oh, malaban. Malaban guys. Fish on. Fish on agad. Fish on agad guys. Fish on. Mabigat. Mabigat guys. Mabigat. Uy. Kala ko nakawala. Kaya pala mabigat guys. Nakabalagbag. Nakabalagbag pala. Checkered snapper. Checkered snapper guys. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on guys. Fish on. Early morning fish on. Guys, fish on. Fish on. Sabit pero fish on pala. Kala ko sabit. Fish on pala guys. Guys, fish on. Fish on. Fighting. Oh, trigger fish. Trigger fish guys. Papa call.
guys. Kaya to coming up. Coming up. Ayun na, ayun na. Ayun na sa tabi. Ayun na. Emperor fish. No, checkered snapper. Checkered snapper na good size, guys. Good size checkered snapper. Fish on. Fish on, guys. Uy, wala. Sayang. Wala, guys. Wala. Oh, labas na tayo sa alon. Wala, guys. Ulitan natin. Fish on. Fish on, guys. Fish on. Coming up. Checkered snapper. Uy, nakawala. Woo, checkered snapper. Nasa harapan ko na. Nakawala pa. Fish on. Fish on, guys. Fish on. Fish on. Fish on. Oh, checkered. Oh, second catch, guys. Naalala nyo nung una sa Punta Kilwarga, naka-unlock ako nito. This is my second time around kapag landing nito, huli nito. Paki ID, guys, kung anong pangalan sa isda na to. Fish on, guys. Fish on, guys. Nabit pa. Nabit. Ayan na, bukas na. Ayan na. Huwag makawala. Checkered snapper, guys, malaki. Checkered snapper, malaki. Snapper. Laking checkered snapper. Ayan tayo tumabi. Baka makawala pag ating inangat. Tabi tayo, guys. Nakakawala to pag inangat. Oh, laban. Laban, guys. So, guys, tips, no?
pagka hindi kayo masyadong sigurado sa pagka hookset ng catch nyo at nasa malalim kayong tubig, hanggat maaari tumabi kayo bago nyo siya iangat. Kasi pagka inangat nyo siya doon sa malalim, tendency mahuhulog siya pag nakawala. Tulad nito. Ayan, dinala natin siya dito sa tabi bago natin siya buhatin. Okay guys, okay, oh. Second snapper. Medyo mahangin, para makapag-cast kayo, iaayaw nyo yung casting nyo kung saan papunta ang hangin. Matutulungan nyo pa kayo ng hangin na idalhin sa mas malayo yung minnow o yung lure. Dito galing sa kaliwa ang hangin, so papuntang kanan ang casting natin. Slide kanan. Amon. Tayo puntahan ng lure. Fish on. Fish on guys. Strike. Fish on. Second snapper again. Nasa daple na. Nasa daple na. Person, inulit. Inulit. Kanina binira ko sa tabi. Wow! Emperor, oy, natanggal na naman, oh. Tanggal na naman. Oh. Emperor fish, guys.